Sa uluhan sa atong mga maayong balita, 11,000 ka mga katawhan sa Africa nakahimo na sa pagtuon sa Biblia pinaagi sa sidewalk evangelism sa Seventh-day Adventist Church. News writers o producers palibot sa Mindanao nagkatapok og dungan nga nagsaulog sa ikaduha ka tuig sa MISPA Live News and Commentary. Mga modernong strategiya sa pagpakaylap sa mensahe sa maayong panglawas. Gihisgutan atol sa Davao Mission Health Promoters Seminar and Workshop. Health Emphasis Online Program sa South Philippine Union Conference. Aktibong gisubaybayan sa mga estudyante ug magtutudlo sa Samyup International Academy. Mga batanon sa Digos Central Seventh-day Adventist Church aktibong miapil sa book distribution atol sa pagsaulog sa Hope Impact Day 2023. Pagpasalamat ug pasidungog alang sa mga pastors, church leaders ug mga magtutudlo gidalit sa mga estudyante sa South Philippine Adventist College. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Padayaw na adlaw. Ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Mungkabat sa 11,000 ka mga katawhan sa nasod sa Africa ang nakahimo na sa pagtuon sa Biblia tungod sa bag-ong inisyatibo sa kinatibuk ang buhat sa Adventist Church, ang sidewalk evangelism. Pinasahi kini nga gimugna alang sa pagkabot sa mga katawhan nga naa sa mga dagkong syudad. Una kining gibuhat dito sa New York City ug karon gilauman nga mahimo usab nga panalangin ngadto sa mga dagkong syudad sa Africa. Ang dugang detalye sa report ni Grant Maniakap. Sidewalk evangelism sa Seventh-day Adventist gipalihok na pinaagi sa paggamit og mga tents aron sa pag-aghat sa mga lumalabay sa pagtuon sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Kining inisyatibo gitawag nga sidewalk evangelism aron sa pag-abot ni adtong mga katawhan sa mga dagkong syudad sa nasod sa Africa ug nagplano nga moabot pa kini sa tibuok kalibutan. Matod pa ni Steve Dickman, Outpost Centers International President, kini nga programa gisuportahan sa Seventh-day Adventist nga nakigtambayayong usab sa dulan 280 ka mga ministry sa tibuok kalibutan. Dugang pa niya, ang sidewalk evangelism magbag-o sa dinamika sa pag-abot sa pipila ka mga katawhan sa kalibutan. Ang unang report sa pag-uswag sa sidewalk evangelism nagtaho nga adunay 11,000 ka mga katawhan ang nagtuon na sa balaang kasulatan ug adunay 360 ka mga individual ang midawat sa santos nga bautismo. Ang taha sa Outpost Centers International o OCI mao ang pag-coordinate og paghinumdum og pagdasig sa mga simbahan nga mahimo nila susama nga programa kung tabangan usab sa iglesia nga kini mulungtad hangtod sa katapusan. Alang sa balitang internasyonal, Grant Maniakap, Adventist News Weekend. Usa ka panagtagbo alang sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Dios ang gipahigayon sa Hope Channel South Philippines sa ikaduha nga tuig sa program segment niini nga MISPA Live News and Commentary. Gidapit niini ang mga news writers, producers, kauban ang mga production staff sa Matag Hope Channel Studio palibot sa Mindanao alang sa paghatag og pagpasalamat ug pasidungog sa dakong kontribusyon nga gihatag niini sa paghatod og mga balita nga puno sa paglaom. Si B. Jezreel Labajo alang sa report. Sa paghatag og importansya sa pagpalambo ang mga profesional sa pagama og mga balita sa MISPA Live News and Commentaries naghimo og mga lakang sa pagsiguro sa kalidad nga pagsibya sa mga kalihukan ug mga balita sa sulod ug gawas sa iglesia. Ang mga dedikadong grupo sa mga manunulat o mga news producers nagkakuyog alang sa pagkikiglambigit, pagbayloay o paglig-on sa ilang mga pakigsaad o pagsalig sa paghatod og dekalidad o katuuhan ng mga balita ug sugilanon. Kini nga mga inisyatibo nagpakita sa dili matayog nga dedikasyon sa organisasyon alang sa responsable nga journalismo,
nagapasiguro sa mga katawhan nga ilang makuha ang sakto o kasaligan nga mga impormasyon. Niining duha ka adlaw nga panagtigom nga gipahigayon niining Oktubre 12 ug 13, 2023. Ang Hope Channel South Philippines nagpaluyo alang sa usa ka panagtigom nga ang katuyuan mao ang pag-umol ug pagmugna og mga balita nga epektibo ug maayo. Mga manunulat, video editors, reporters o mga news producers na nagkatapok aron sa pagpalambo sa ilang mga kahanas alang sa paghatod og responsable nga mga pagbalita. Ang sentro ug panguna nga tumong niini nga mauswag ang kalambuan sa mga balita ug sugilanon pinaagi sa pagmugna og kredibilidad sa kultura, pagsusi sa kamatuoran ug etikal nga pagbalita sulod sa newsroom. Kini nga kolaborasyon naninguha sa pag-angkon sa taas nga estandarte sa journalismo, diin nagapahat sa mga kasaligan nga mga impormasyon, inubanan sa mga magsusulti nga puno sa kaalam kabahin sa pagmugna og mga balita nga sama nila Sozina Sarbalion, Puch Sarbalion, Edward Rodriguez, Pastor Roxy Pido, Mr. Mars Catane Medina, Pastor Cart Gladden Arguilion, Pastor Heshbon Buscato. Kani nga seminar naghatag ni siya og mas deeper nga understanding kung unsaon nato pag-reach out sa mga kaigsuonan nato ug labi na gyud sa mga tawo nga wala pa sa kamatuoran. So bless gyud kaayo mi ani nga seminar and we hope nga daghan pa nga mga seminar ang mahimo diri sa ato ang conference. Nganong gimo nato ni siya nga programa, first of all is atong i-recognize ang past accomplishments sa members sa Mispa Live News nga comprise different teams coming from different missions and conferences, and also to prepare them for the many challenges that will come in the future. So we believe that with all the discussions nga atong gidala dinhi, nag-invite mga experts coming from our church, maghatag mga lectures, maka-enhance sa ilang skills, no, in terms of news writing, editing, paghimo og storya o pag-deliver of news. Kini nga panagtigom sa mga magsisibya, manunulat o mga news producers nagpakita sa usa ka lakang og inisyatibo kung unsaon pagpaabot ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan nga epektibo ug sakto. Tungod kay matud pa ni Ellen White sa iyang sinulat nga kitang tanan atong gamiton ang tanang lakang ug pamaagi nga mapahatod ang mensahe sa paglaom sa kaluwasan nga si Hesukristo mobalik. Gikan dinhi sa South Philippine Union Conference Headquarters, Cagayan de Oro City. Bijazri Labajo, Adventist News Weekend. Ang pagpakaylap sa mensahe sa mayong panglawas niining moderno nga panahon, nagkinahanglan usab og mga modernong estratehiya. Busa ang Health Ministry sa Adventist Church dinhi sa rehiyon mipahigayon og Health Promoters Seminar and Workshop alang sa padayon nga pagtuon sa mga pamaagi o prinsipyo sa Health Ministries. Atong ibalik si B. Jasril Labajo. Ang Davao Mission of the Seventh-day Adventist Church Headquarters kauban ng Departamento sa Maayong Panglawas nagpahigayon og usa ka talagsaon nga Health Promoter Seminars and Workshop gikan niadtong Oktubre 16 hangtod Oktubre 21 niining tuig 2023. Kini nga mga programa nagmugna alang sa katuyuan nga matagaan og igong kaalam ug matudluan og mga epektibo nga estratehiya ang tanang health workers aron mapasantok gayud nila ang tamang mensahe sa maayong panglawas ngadto sa ilang lokal nga mga komunidad. Niining unom ka adlaw nga workshop sentro niini ang mga health promoters, mga individual nga maoy instrumento sa pagpakaylap sa maayong balita pinaagi sa maayong panglawas. Kauban si Dr. Reynald de la Cruz ang gibantog nga magsusulti gikan sa South Philippine Union Conference, ang Union sa Iglesia Adventista sa Mindanao. Ang programa gidisenyo aron mapaabot ang mga bag-ong metodolohiyo pinaagi sa mga lektora, return demonstrations ug Bible markings nga adunay kalabutan sa maayong panglawas. Kini nga moderno nga pamaagi nagasentro usab sa ilang tinguha nga mataghaan og dugang pagsangkap ang mga health workers sa mga kaalam, pamaagi ug mga moderno nga estratehiya aron makahatag sila sa sakto nga pagpalambo sa mensahe sa maayong panglawas base sa balaang kasulatan. Matud pa ni Ellen White sa iyang sinulat nga ang pagreporma sa maayong panglawas usa ka dakong parte sa pagprepara sa mga katawhan alang sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Mao nga iyang gipahimangnuan ng mga katawhan nga himong advokasya ang pagbaton og maayong panglawas ug mahimong magbubuhat niini aron nga mapauswag ug mapadali
ang pagsangyaw sa maayong mensahe ug magadala kini og positibo nga resulta ngadto sa komunidad ug iglesia. Gikan dinhi sa Davao Mission of the Seventh-day Adventist Church Headquarters, Jazri Labajo, Adventist News Weekend. Dili lang kutob sa pagpaminaw ang ginabuhat sa mga estudyante o mga magtutudlo sa Samyuc International Academy sa health program nga gisubaybayan niini. Apan ila usab kini ginaaplikar pagkahuman sa programa matag gabi. Sa pagpanguna sa ilang mga magtutudlo, ginabuhat dayon sa mga estudyante ang pagpaugnat sa kusog pinaagi sa physical exercise. Ani ang report ni Jerlyn Er. Ang Samyuc International Academy nagasubaybay sa health emphasis nga nagauluhan og transform the likeness of Christ kung diin gitambungan kini sa mga estudyante nga magtududlo dinhi sa auditorium sa Tulungaan. Nabusog sa mensahe ang mga estudyante nga magtutudlo samtang sila malipayon nga nagapaminaw sa mensahe ni Pastor Ray de la Cruz, ang atong health director sa South Philippine Union Conference. So, karon nga semana I am very blessed. It is because naka-join gid ko og naka-witness ko sa Health Emphasis Week, and then diha sa mga lectures, labi na sa atong lectures nga maayo kay mo explain, daghan gid kayo tawag makuha tungod kay ma-explain gid niya maayo kung unsa gid ay kanindot kung matiman nato og maayo kung unsa gihatag sa Ginoo sa atoa, labi na sa ato nga maayo nga panglawas o ato nang matiman ato gid dapat ampingan tungod kay nahibalo gyud ta nga atong lawas is sa temple of God og dapat di ay nato sa ampingan. Karon nakahibalo gyud ta kung unsay mga dos and donut, labi na sa mga pagkaon og ehersisyo nga atong gikinahanglan. Di isa po niya na ato gyud pong nakuha ang challenge sa atong kinabuhi nga dapat gyud ay unsa atong buhaton tungod kay nakahibalo gyud ta kung unsa magsugod sa atong lawas tungod kay dapat di ay magpantay na ang upat ka spirito, ang physical, mental, spiritual, and even for the social. Tapos ato gyud po nga nabuhat ang ato ang gihimo nga exercise, and I am one of the blessed tungod kay nabuhat gyud nato og atong ipakasigarbo nga maayo gid kayo ang Ginoo tungod kanato. So diana ato ang mapakita sa tibuok kalibutan nga kung unsa di ay ang pinakamaayo apan magsugod sa tuong kaugalingon. So mo kana ako mga istorya sa ato activity niini karon nga semana. Duyog sa gipahigayon nga health emphasis sulod sa isa ka semana, ang mga estudyante usab og magtutudlo naghimo sa physical exercise kada human sa pagpaminaw sa mga mensahe. Daw kayo ang kalipay nga naka-join ko ani nga programa nga maong health emphasis nga gi-celebrate sa ato nga Southern Asia Pacific Division o SSD nga gisuportahan sa atong union sa South Philippine Union Conference. Kini nga programa nagahatod kanato nga maibalik ang atong hulagway susama sa Dios. Og diri po nako nasabtan kung unsa ka halangdon ang atong lawas tungod kay dili niya ato kun dili iya sa Dios nga mao ang atong magbubuhat sa tanan. Sa 1 Corinthians 10:31 nag-ingon dira nga bisan unsa tong imnon kaunon o buhaton dapat makipaymaya kita sa Dios. Ug tungod niya na ako magapasalamat sa tanan nga nagsuporta niini nga programa. Ang Biblia nagapahinumdum kanato sa 1 Corintios 6:19-20 nga ang atong lawas templo sa Ginoo sa atong himayaon ang Ginoo. Di sa atong lawas mo sa bangandom ni Apostol Pablo alang kanato sa 1 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Nga sa ato pa, kinahanglan jud nga natay mayong panglawas aron kita magmalipayon samtang nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Gikan diri sa Samyuc International Academy, Jerlyn Er, Adventist News Weekend. Nakikiusa sa pagsaulog ang mga kabatan-unan sa Digos Central Seventh-day Adventist Church sa Davao del Sur sa programa sa Seventh-day Adventist Church sa Tibuok Kalibutan nga Hope Impact Day. Tinuig kini nga programa sa Seventh-day Adventist Church diin ang mga miyembro sa simbahan manggawas ngadto sa ilang komunidad aron sa pag-apod-apod og mga balasahon nga adunay dala nga paglaom. Ang dugang detalye hatod kanato ni Ona Marie Mederos. Many youth participated in the Hope Impact book distribution, which began on October 14, 2023 at Lapu-Lapu Extension, Digos City. Being led by the Digos Central Assistant Pastor, Pastor Gilbert Amorin, and initiated by South Philippine Union Conference. Starting in the Digos Central Church, the youth disbanded into the neighboring roads and avenues, giving the blessed books to whoever came across their path.
Coming across different views and attitudes from the people, the youth had to grow their confidence in both their people skills, first impressions, and connection with the Holy Spirit. Giving back all to the glory of God, the youth also prayed for the person receiving the book and the book itself. No matter who read the book or where the book went, it is the hope of the young people that these books will be able to touch the lives of everyone who open its pages. The book distribution program reaped many different realizations and experiences in not only the lives of those who participated in this great event, but also in those who received this great controversy book. There is a quote by a great philosopher which says, "The greatest power to hold is that of knowledge and wisdom. No man can take what God has given." We would like to thank those in Davao Mission who have been a continuous guidance and support to all. Reporting from Digo Central, Seventh-day Adventist Church, Ona Medeiros, Adventist News Week. Sa pagsaulog sa Pastors Appreciation Day sa South Philippine Adventist College, dili lang mga pastors ang gihatagan sa mga estudyante og pagpasalamat og mga pasidungog, kundi lakip na usab ang mga church leaders ug mga magtutudlo sa tulunghan. Wala usab gipakya sa mga estudyante ang paghatag kanila og mga gasa isip simbolo sa ilang gugma og pagpasalamat sa ilang mga amahan ug inahan sa simbahan ug sa tulunghan. Aniya si Robert John Bernal alang sa report. The Pastors and Church Leaders Appreciation Day is one of the notable events in the Adventist community that has been celebrated annually. Furthermore, they sought to recognize and appreciate the humbling undertakings that have been done by our beloved pastors and church leaders this year. On October 14, the South Philippine Adventist College Church Sabbath School Council initiated a special program dedicated for all of the pastors and church officers of the local institution, held at the SPAC Gymnasium for the college department and makeshift building for the academic cluster, with the primary purpose of becoming part of the worldwide celebration. The program was made exceptional because of the special features delivered by the respective program sponsors of both departments, with a message emphasizing the importance of the pastor's work, struggles, and circumstances. Moreover, a highlight of the same is the giving of tokens and certificates led by the Sabbath School Council in a song dedicated for the pastoral staffs of SPAC as an expression of their heartfelt gratitude. We are thankful nga sa mga pastors nato, o it might be sa ato mga church leaders nga adaptable gid sila in any times. In Philippians chapter 4 verse 3, it says here, to the writings of Paul to the church of Philippi, "I urge you also, through companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life." God be glorified for the success of such an important event. After the celebration, the participants and the spectators were believed to be refreshed, and spiritual revival and motivation as well are hoped to be evident in their lives. From South Philippine Adventist College, Robert John Bernal, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga panghitabo sulod sa Davao Mission karong simanahuna. Women's Department sa Talos District, Malungon, Sarangani Province nanguna sa pag-sponsor sa programa atol sa Quarterly Fellowship sa distrito. Samtang 7 ka mga simbahan sakop sa Piña Plata Island Garden City of Samal nang hatag og mga pinatik sama sa The Great Controversy sa Samal Island City College ug Barangay Aumbay Island Garden City of Samal atol sa Hope Impact Day 2023. Kini gihimo alang usab sa pagpangandam sa malabot nga evangelistic campaign sa mao nga distrito. Mihatag usab sila og mga pinasahi nga pag-awit og pag-ampo ngadto sa matag puloy-anan nga ilang nabisitahan. Og 13 ka mga individual ang midawat sa Santos nga bautismo sa Panacan, Davao City. Diin nakadawat usab sila og The Great Controversy og Biblia human sa pagbautismo. Sa atong Story of Hope karong adlaw, ani ang sugilanon ni Irene Lawag, usa ka literature evangelist nga nagpabilin sa iyang pagsalig sa Dios ug matinud-anon sa iyang mga pag-ampo luyo sa mga hulga sa iyang kinabuhi. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa.
Sa wala pa makaplagi ang kamatuoran ni ining usa ka batan-on, siya aktibo sa pagbuhat sa pangkalibutanon nga mga butang. Apan sa dihang iyang nakaplagan ang kamatuoran, siya karon aktibo na sa pag-apil sa programa sa iglesia ug nagtungha sa atong tulunghaan sa South Philippine Adventist College isip usa ka working student. Ako di ay si Irene Dapitelia Lawag. Ang life before is so kanang makaingon jud ko nga miserably. Kay ngano sa diha nga wala pa nako nakaila si Jesus sa ako ang life. Sa una hate nako ang Seventh-day Adventist. It's because sa diha nga makadungog ko ug kanang wali sa radyo nga dili ipakaon ang baboy. Masuko dayon ko ana. Perminti ko kanang sa simbahan always panagsalang ko nga mosimba sa amua pero kanang always ko maga-join sa ilahang like for kung na sila mga activities like kanang kada naisa ka bulan nga mag-crusade me or something like nga kanang mag-adto mi sa usa ka sa balay-balay and then kusog kaayo ko mukaon sa una og kanang mga ginadili na pagkaon and then nakatry na pud ko nga kanang musulod sa diskuhan. Og sa diha nga natoy isa ka programa nga mag-crusade ang pastor sa Seventh-day Adventist nga mao ang The Revelation Seminar. So, ang akong ati ato is nag-invite siya sa ako nga mag-join ko or mo-attend ko anang Revelation Seminar. So, mao to nga ni-join ko. And then, sab akong pag-join sa wali ang pastor sa Seventh-day Adventist, nalingaw ko or kanang daghan kaayo og mga mensahe nga nakatandog sa ako ang kaugalingon. Then, ang ako ang Biblia, taguanan na nako og kwarta sa una, ipitanan. It's because I believe nga if mag-ipit ko og kwarta sa Bible, kadili na siya mawala. It's because naman siya sa Bible. So, inana, dili na ko na ginabasa. Apan sa diha nga na katong mobalik ko sa Revelation Seminar, dito na nagwali among pastor, natandog ang ako ang kasing-kasing dito. And then, naay usa ka sentence nga gisulti sa amo ang pastor or pastor sa Seventh-day Adventist nga na siya nga kung ikaw gusto ka maluwas or masulat ang imuhang pangalan sa the book of life, magpabautismo ka aron ikaw maluwas. Nato isa ka gabi nga grabe na ko og hilak. It's because gusto gyud ko nga magpabautismo, gusto ko nga mahimong mo join ni nga institution. It's because nakita na nako ang kamatuoran. And then sa diha nga naka-final decision nako, ang akong gibuhat nga para mabautismohan ko is wala ko nananghid sa akong mga ginikanan. Og nilakaw ra ko sa amuang balay, ni nag-ilis ko, ni join ko or ni uban ko sa ako ang igsuon, and then ni fill up ko sa maong bautismohanan og wala ko nagduha-duha og wala kabalo ko nga naani consequence nga sa akong wala sa dili pagpananghid sa ilaha. Nagpabautismo ko ug sa diha nga nakabalo ang ako ang amahan ni ana sa pagkagabi perting sukuha sa ako ang amahan. Ang nagpabautismo ko nga wala siya kabalo ug usa na usab ang ako ang inahan. And then sa diha nga nabautismohan ko, sa pagkasuko sa ako ang ginikanan, gilotos mi niya, and then within 3 days, tanan niya na mga Adventista na anak, palayason mi sa iyahang panimalay. It's because dili na mi niya ilahon as iyahang mga anak tungod kay nag-Adventista mi. Nagampo ko sa Ginoo kung unsay akong angay nga buhaton tungod kay nabag-o ang ako ang life nga before sa after nako nga nagpabautismo, diay na dako nga pagsulay nga miabot sa ako ang life. And then nihila ko kay
syempre as a bag-o nga mabautismuhan kanang inana dayon nang imuhang ma-feel. And then sumato nga nihila ko sa Ginoo, ni ampo ko sa iyaha, dinangutana ko nga Lord, kung imuha kong gipili as your servant, tabangi ko ug ayaw ko pasagdii. Although nga daghan kayo siyag mga pagsulay kay kabalo man jud ko nga sa diha nga modul ka sa Ginoo, daghan jud pagsulay nga maabot sa imuha para i-measure kung unsa jud ka strong ang imuhang faith. And then oo, daghan kay pagsulay, pero ang ako ra jud gibuhat is nagampo ko sa Ginoo nga unta na hatagan ko niya og strong nga faith para sa tanan ng mga pagsulay kaya nako ni malampasan. And that's why nga ani ako karon usa ko ka working student na anak ko sa pagsulay, pero pagsulay na makapalig-on sa ako ang tagtuo. Kung ikaw anaa sa pagpangalagad, mga pagsulay ug kahamugaway anaa kanunay, apan salig lang sa Dios tungod kay siya man ang tinubdan sa tanang kalipay. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, nakahimo ka na ba sa paghatag og imong pagpasalamat sa imong church o district pastors karong Pastors Appreciation Month? Kung wala pa, ayaw na paglangay. Ug subay sa atong pagsaulog niini nga selebrasyon, nasayod ka ba kung asa nagagikan ang pulong nga pastor? Teacher Michael Dihanyo, Suginlimi. Ang bulan sa Oktubre na puno sa mga selebrasyon. Og niini nga higayon, ato ang tagaan og pasidungog og pagtagad ang mga pastor isip pagsaulog sa Pastors Appreciation Month. Nasayod ka ba nga ang Pastors Appreciation Month naghatag og kahigayunan sa pagpahayag sa pasalamat ngadto sa mga pastor? Bisan pa ni ana, ang sermon mismo kinahanglan dili magpunting sa imong pastor tungod kay ang katuyuan sa sermon mao ang pag-amuma sa mga miyembro ug pagdani kanila sa Dios. Apan asa man gikan ang pulong na pastor? Kumon sa relihiyosong mga grupo ang pagtawag sa ilang ministro o pastor. Kung kita mosalig sa modernong paggamit sa termino, ang lain-laing mga diksyonaryo naghubit sa pastor ingong usa ka ministro nga nagdumala sa usa ka Kristohanong simbahan o kongregasyon. Nasayod ka ba nga ang Griego nga pulong sa pastor mao ang poimen? Ang termino makita kanunay sa bagong tugon o kausara gihubad nga pastor. Kasagaran kini gihubad isip magbalantay. Ang verb form sa pulong pastor kay poimaino o kini gigamit sa duha ka importante nga mga higayon sa bagong tugon aron mailhan kung kinsa ug unsa ang pastor. Ang libro sa Buhat 20 bersikulo 28 ug unang Pedro 5:2 nagpaila sa una, buluhaton nga pagabuhaton sa pipila ka mga tawo, sila magbalantay sa panon sa Dios. Ikaduha, posisyon niini, sila mga magtatanaw. Diha sa organisasyonal nga gambalay sa Dios alang sa iyang simbahan, iyang gidisenyo ang simbahan nga walay tawhanong otoridad o organisasyon labaw pa sa lokal nga kongregasyon. Ang pulong pastor wala nangahulugan og lider nga nagdumala sa simbahan. Usa siya sa mga miyembro sa kongregasyon og ubos sa pagkatigulang. Wala gilibel isip ibabaw ni bisan kinsa o tahod sa ingon. Busa walay espesyal nga titulo nga iyang isulob o tawgon. Kapag laom angay natong pasalamatan ang atong mga pangulo sa iglesia o mga pastor. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 it says, "Dear brothers and sisters, make sure that you show your deep appreciation for those who cherish you and diligently work as ministers among you." Ang mga miyembro sa simbahan nga nakaila sa tinuod nga kinaiya og posisyon sa ilang pastor nakakita sa espirituhanong mga gasa o mga grasya nga gihatag sa Dios sa ilang leader. Sa diha nga usa ka tawo mahimong miyembro sa usa ka kongregasyon, ikinahanglan ang usa ka panahon sa masinabuton nga kausaban aron makaabot sa pagpasinungog sa pangulo sa Dios. Busa, hatagi sa imong matahom nga pagpasalamat ang imong mga pastor tungod sa ilang nabuhat nga pagpadasig ug kaayo dinha kanimo. Sa tanang mga pastors, Happy Pastors Appreciation Day!
Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanio, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa mga malabot nga mga adlaw, kauban si Elena Marie Catolico. Here is our weather update for today, Saturday, October 21, 2023. Areas in Luzon, such as Quezon, Rizal, Laguna, and Camarines Sur, will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms due to the shear line. On the other hand, other parts in Luzon, the rest of Visayas and Mindanao will experience cloudy skies with rains due to northeasterly wind flow. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 32 and lows at 15 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 31 to 33 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 32 to 33 and lows at 23 to 24. Northern Mindanao's highs are at 32 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 to 32 and lows at 25. In Davao region, highs are at 32 and lows at 24 to 25. And lastly, in Soxargen, highs are at 32 to 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:24 and sunset at 5:20. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elena Marie Catolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kapunon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37 ug dunay replay niini pagka alas 9:30 sa kagabion. Dini sa Davao Region, ang Adventist News Weekend ana sa Panabog Cable Channel SD75 o HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City o Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay o Matanao, Davao del Sur o diha sa atong mga kapaglawom sa Davao de Oro o Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 o sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa Tibok Pilipinas. Kapag laom, sa niaging Sabado, ibisita kita sa atong mga kaigsuhunan o mga kahigalaan dito sa Kikugawa City sa nasod sa Japan. Usa ka malipayon o mabulukon nga mga panagtagbo sa atong mga kapaglaom sa mong lugar. Atong gihimo ang pagpasiugda sa buhat media sa maong iglesia, kauban na usab ang mga kaigsuhunan sa palibot ng mga Filipino churches sa maong nasod. Kuyog ang akong asawa, kami mapasalamaton sa mga kaigsuunan o mga kahigalaan sa Kikugawa Filipino Adventist Church nga gipanguluhan ni Elder Jeffrey Sagarino, kauban sa ubang mga pangulo sa maong iglesia. Butsab namo pasalamatan ang pamilyang Noel ug Mayet Rayos Sujima, kauban ang mga kabataan sa pagdawat kanamo sa inyong panimalay. Kang Wendell ug Geraldine Libria, Yajiro ug Maricel, Brother Winnie Birago, nga gikan pa yun sa Tokyo. Daghang salamat, kauban sab nato dito sa maong pagbisita si Brother Arwin Birago,
nga mao ang Media Center Director sa Mountain View College. Sa among mga inaanak sa kasal, nga nahimong panalangin sa among pagbisita sa maong lugar o iglesia, kaninyo Ricky og Joy May Prinio, Ronnie Toto og Ermaline Bitge, Jeffrey and Messel James Sagarino, J. Lord Sujima, hinaot ko nga makaapas na imong asawa diha, Archibald og Maymay Madamba, sa inyong mga kahago sa pagsugat ug pagdala namo palibot sa inyong lugar. Dili ko ang pulong nga salamat sa tanan ninyong gihimo para namo. Kaninyong tanan diha sa Kikugawa Filipino Adventist Church, daghang salamat. Ug ako nagaampo nga hinumduman sa Ginoo ang inyong mga gihimo alang namo. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay buwas nimong pagsuporta pinansyal o pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists ug sa Tibok Puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.